ha woto lo adda boy nyin toral de e ballo adda boy ko su torale nimbora woto alna ngata yalo nyamato fulollem so ngana nyi no la moy min kabula subi sami kansula kanyin kumof ngana jibe woy mu wuliya bale sika la Jason Touré kan alma alay yamfake Jason Touré rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a alma alay yamfo kayani annabiyyo molin siddiqin molin shuhada wal wuli ni nyolo asuna ulai karafiqa wal mumo balleti kato ke banko kan alma alay la kabro nur wallem alfalti minu ya katay mam balam baralal tulolo kausula talibola aka mimfo aka kango milla Jason Touré kan momi anko ni dara alkiyamena be kiti laje ha yalon dige akaga moy gambiano le lantenne ma moy ako aka moy gambiano lantenne ma moy iko Jason Touré le wof ha yalo Imam Shafi'i kamim fo rahimahullah ako ni la mo kra soufiya di somanda janni wularo kata walli ahmaq aka ke nyamato kuma aka ke ahmaq dum aka nyamato ya kumol lefo ha Jason Touré ala fo rahimahullah alma ala yam fo kay bari ako Jason Touré yalon soufiya la hakilotu su inna alma ala en tankani soufiya le mon la bankol mare ni la talbol bari dige tanu nay jamaica wolle fo bonis pe ya wonni tuba wala istri la wofo mo gan wala istri glen wala wofo wontem problem di bari Jason na istri ate wo mo Jason na min dole Jason Touré alma ala yam fo kay rahimahullah alal tulolo kawsu fo fana la jawwa kalbakiyat ba kala la wulola bato nga nyo hakilo bulande kumpa boro ka kolu lankenema mini alon ko wala tambita no yo nga dati no minna wala mo se sito ko to daboti ala tare ko be nga moy lay kata kol min beke alimbatu bato nga nyo hakilo bulande ko e fil sai fane nyin don tambita kono ntata ma be mo ba programme bato nga nyo hak mankarang ajakalo ka wara bake fanyangolong be ko yari kay jumala wota abu nganyim promotional samana bayrin Jason Touré mbenga moy say alal tulolo akamillo Jason Touré kan alal tulolo ay kumo milla Jason Touré kan rahimahullah so yalo ninyi motiva fo nata kaka kango la subisami kansulka muna nyama to la nyindi mo be nyina kumo dankula nyadile nyinka kafiriya kuma bale fo jamisin mo manyana kaf bari Jason Touré la mol nyanta fintla ya fay ko yemilla mama kam faniyalem alma ala yam fo ke se Jason Touré alal tulolo wulu buke bo janna kamim fo minta kering on fan janolon fan jutolem o mu kulete me yalon ko wonyanta dannale nyene asabu nganyim promotional samana bayrin Jason Touré mbenga moy tare ko to momi yalon ko nin jala yirbe tambila kaji ako afelabe tambi kan anyabe ko yare kay jumala wota ko njalayer akata karle niota janne ba fula wuraro doron kila futate ko kare bandale andu ka ku jama ali ajere fon nyinga birabe nyim fania fon fokan aya nya so be andi bakele kam da boy akon njalayer be tambika so Jason Touré nya njalayer ya nyakuya sa malaiko malakul maut aka wole foten malakul maut of Azrail so aka wole foten minka malaiko minka mol nieta mbatu nga fale maninga kamla wanya malaiko minka mol nieta ako Jason Touré ka wojele wobe tamika Jason Touré ka fo mol ya fela ka tami malaiko a nyakuya wogata tamika woka nyakuya fo Jason Touré fo ko woje waya nyakuya aka fo ko maja kata karle nieta inna dillahi wa intembama so yalon dige tayta dige yala dige tayta bonis pe ya woni Lucky Dube woni Mokan woni Glen Washington woni nyula street tayta wolfo alkaline woni popkan wol ta wala street fo mune kete si Jason Touré la street rahimahullah ma la yam fo kay ka fo Gambia bentol kaw moy len tenne ma moy altol min kan jibe musa mo keme saba mo tan saba ni saba alneni am moy le banka foko Jason Touré akosa malaiko fela ka tambia nyabe kuyara kata karle nieta alneni am moy le Gambia ba ndo nene mamoy biri yen tola ko nya Yusufa Songo nene mamoy
nda be nyim fo kan time mi na ka nyaku ya le suit anyo wulo anyo nafiko anyo mo kurungo anyo mo jawo anyo dina kelela anyo society tailor anyo resiso anyo fanya fola amman soto Gambia andata soto la nyina 2021 mbe December nyina 2020 December mbolo nyina best wuliati 2020 best maybe ala malimota o second second kat woko ay wuliabula ani mol min ka foko subi islamic council lata soron imam fati wala soron ako be mu wulialt ako katu ko loya dabo kanu wala te tora loya dabo la kurat ne ya soron 2020 award wulia ay wole la Jason Touré kanja nyimu in ala la moy koteke subhana rabbiyal azim wa bihamdi no ani mbatu mbe no mbayella mbe lay no yella jumala dole fanan kan kol jamal min wa de khali billah Hello? Wala musa, che ko mbatu mbe lay no do nim parata mbe no mbakla jele nsena fo moli en call please. Atebe jelol. Ngo 2020 oh ay ni man no mbake je sa ni mi en call mbita offline ne. Mbe programme o dan na jele. Ali mbatu do man ni ngani na audio play yalon ni ajen kanyim play pour dalilo moli saje ko nyine be kere bari mo kadan ko al jaran kaya bula ifana kenyo min koti al kenyo min koti mo kadan call you know al wo jaran kaya bula bari bu ngol wol mum bita wolleti bari bu ngol wol mum bita wolleti ni mi fm fo mambe kam falal de bari bu ngol wol mum bita wolleti ha bari bu ngol ni drama kunna ngol mbukala fi moy wol ma ha hani drama kunanga ali aja fe ofen safi ya mambete ala bulaji woni bari bu ngol okay yeah so jaran ngol yitol mun dingol let so al jaran kaya bula mo kata jaran kaya okay so yo afela safi ye fenge fon fela safi mane kunango mun bitan ne bawga so mimbe je ke number 1 wulia tuta mbe December 2020 mi ya soto nyina wulu buke bojan Jason Touré boy c'est Ibrahim c'est Ibrahim bari fana mu jaram golle mi ni alon koy ben dingol ko bayita mu dinkendo okay salal tulolo abu nganyem promotional samanam baringo so ita nyinin kala ngo so sa malay ko ni aje wakata ako Jason Touré nya sa malay ko nu sa malay ko fu anya kuyal boy nyimbe ni wulia fo kan daminga anya kuyal sud ikanda mom beto nyimba mol fala de barke hey wulia bado fanan kam mo fala de ala la nko hey samala nyinna baliya do bi jal kaje ni sama ke do blad be tinyal konkol be keri economique mam beti amol be batari ni wulia siva dol ba kotol wulia mi ko ma anzalallahu bi amin sultan hanya fo nyamato ase kende nyamato ni nyim foy aka ay maninga kaw ma be kende ala odla kadu niafo nyamato ba fure man kende so nyamato ni wo koy man kende do ite fo nyamata la istan hishbi hadi يبويد نيابا ينكمون فون دومو ينكمون دومو اجيب على منظره بالضميم اسود اكحل شوف خروف والله نياجي خروف وجهه عجيبه انيادا خروف والله العظيم ضميم المنظر اسود شوف هذا يكم ده لحموه معلم اللحموم شوف وجهك يشوف شكله ايش بيه هذا الرجل انا بدون ابلي كده bayrin Jason Touré mbenga moy tare ko to momi yalon ko nin jala yirbe tambila kaji ako afelabe tambi kan anyabe ko yare e kay jumala wota ko jala yir akata karle niyota janni ba fula wuraro doron kila futate ko kare bantale andu wos ka ku jama le kata mi yalon ko Jason Touré ay worke so wallan tolude na bele soto so min fon problème oti de nyine kaka subi Islamic Council won
ñine kaka subi sami kansul yamar ñine kaka su Allahu akbar ñine kaka subi sami kansul yamar ñine kaka subi sami kansul le won ñing a fela wuliyala gambenol be ay wuliyala se Jason Touré kan alma ali rahimahullahu ta'ala rahmata wasa mon lañi alfa kende ba alma ala yam fo ke way bar woko la nata kan wala gambia fanam be kan ha kada ko gambenol le kawfo ha mon le kawfo gam juma le wof kada wondo kada ndote je ande maf nde maf na mol maf kada wuliyala nta mon tol maf no po so memena yalon dige ala fo ay to ala buji yato ay to buji yato you know but look at this boy nyinji be bang ha so nyune le kasi Gambia society kono iko yi laftan na nyine ka kan na banko da nyine ka fo molente mu minte kerinet ngo ala fo nyi wulule tambita nyina ba wuli yale fo tambita nyina 2020 number 1 Fania Award wulu bubo janne tam ala safi aliya janna aliya sena ala safi ha Gambia 2020 award wuliya miya win wulu bubo jamminte kering ha ala nyim video ala janya ni karo bela de yalo nyi souvenir ni bulate ko nyanda tulela dige ya fon la tanu ala se mako yi isina tubi bari bota buku sumunala ibota jaye fayja you know so ila fra bola dige ya ko ne dada journalist say ko soufia wodo nyaka male kadu soufia ka kungol le fo minyalo ko khayali male ha momi yango katika ala jeyni ala ka kate kanana so ifana lafta kelele karamol disa kadu karamoye mimvo ila woliye mimvo so idha urifa sababat la ajab ala malmo mimvo woko kila batla wasa formotol ala woliye wole fatla woliyo min kay ko ye wulu kata foko supi sami kansule yende soro wala imam fatile ya atina yende soro kawsu fo bana wala faysa kata o fode loya dabulat na yende soro Jason Touré almale gambian to manta ante do ante tabo nyente nene ma moy maji abe tambi kan anya problem o mu kula te me yalon ko wonyanta dannale nyene asabu nganye promotional samana bayre Jason Touré mbenga moy tare ko to momi yalon ko nin jala yirbe tambila kaji ako afela be tambi kan anyabe ko yare e kay jumala wota ko jala yir akata karle niota jani ba fula wularo doron kila futate ko kare bantale andu wos ka ku jama le katami wulu buke bo jaye wulu boy ngomo tare ki jumal sa malay ko atondi fo minka malay ko minka mol nieta woka nyaku ya nyadi ti malunke dukare ala bulanna banko fo sama sina economique e betia banko e tenkun ni wuli asifa la kadna manol dakala fa sama bukanna ni sama na dulali etinya economy be dunyo fentem fo ni wuli asifa mi anko kuranto fo ni do da kundo yafa be kende ala istan abe kende ala kada kijole ba fala sama inyaji la katami fo na akada da minabu rakanandel no maba e ya khrebe tak maalim shbike e kif takiki ha ikana foko nkaoje istrile ya woje nte maje yakwa kamba ingeje jele maje yakwa imaje de Jason Touré ay mim fo Jason Touré mara imawla imaje yaje mi se Muhammad imaje se Umar altol mi ga imaje nanye mol min ke jibe de kamba imaje jara kunan ko imaje albe maje mo maje ha almaje alkumbo walam nyim felay mo nyim be ke kono banko fon bebe tinya fendem fo ni wuli asiva so ninyi mo sifa nata woka kan la subistami kansulka ngo ke dige yay boto tuoto de woni nyi journaliste ni dunda sufia ko ni nyaka male de ikanya mato yako fo malo sufiel ko katire kada makay ma wolo ye sufiel ko mu woli yelleti fayde ma wolo sufiel ko kila inna dillahi bari dawoto de wulu buboja say ngan tulolo akaramola kumol akaramoko alla nyi journaliste ala wulu buboja ye wulu de loya dabula atela loya dabo kano wala ate torandu loya dabula ne ya soro bankola ya la molu bute bankola kola ya la molu fa bankola kola anna ye kana shemut andu landa moto ko e ka baba e ba ka so yidi mi ko nde man tan ko ngal ba lan kano wala en toda fa na la molu
yenyi mbeke banko fo be be do men he bari Gambia bari billahi Gambian kamun kama sibo lejetende so ñunu le fon kamune fon kete ñunu kamune kete misilima kunda misilimo be la no la ñimo sifa la ñal ha iko musilimo aka tonda aka jenoke mala aka suñaroke bara buka faniafo ha wo be hadizo dole bo ñin jibe ba kaminke ba idri ko subizami kansu le soro imam fati le soro iko bilu adabulatna ye soro iko lo adabo kanu wolete tora ila balu kono bari ngonte alka moyle bali mako alka moy nte malo wane wafi wallahi astaghfirullah alazim mali ma dhulmin wayn ñun boda min tole ha alhamdulillah alman tankara ñun yetami mol ñaar amara mbatu ngando mbadi tela ba alimbatu mina no ngana nomba sa fe fen ko nyindo bari nda fo man na nomba tankade alimbatu nomba nyimbe min tole ngamra nyinam